Guys, hi guys, welcome to my high. Ano kayo galing? Bawal kayo dito ah. Mawala na. Tayo galing mga ita. O saan nyo kinuha yan? Madala-dala nyo. Itong isa na to, oo. Ilang sibuyas. Isa lang. Paminta. Kahit yung tig piso lang. Ilang peraso. May tig 5 piso lang, 5 piso lang. Alauna na tapos. Natulog pa tong mga unggoy na to. Alauna na tapos. Gabi na umuwi.